morning everyone! I'm back at yung Marines Vlog. Okay, sa ako ang mga friends, mahangyo lang po. Please subscribe my YouTube channel at yung Marines Vlog. Follow my Facebook, Instagram, and TikTok. Okay, thank you kaayo. Once again, sa ako ang mga friends, huwag ikuwas na mag-like sa ako ang videos. Sabi na sa taga Sabah, Malaysia, like James Lebres, Johnny Tata Tanodra, Dodong Ataka, Roland Lapos, Nilo Sulayo, Lando Rojas, G.R. Manayon, Vic Amagan, Lo Shout Out, Lynn Garcia and G.R. Garcia, Inday Saladaga and Ronald Saladaga, shout out, Chief Mechanic Rosalie Rodi, Lo, shout out from Sabah, Malaysia, and Marlene Lebre from Don Salvador, Benedicto Negros Occidental, Samuel Tavares Jr., Nini Panilag, Junil Bermudez, hello, shout out from Don Salvador, Benedicto Negros Occidental, Madam Edwina Villalon, hello, shout out from Barangay Bunga, Don Salvador, Benedicto Negros Occidental, shout out Madam, thank you kaayo, and Cici Cecilia Luar from Manila, Fee Lambino, hello, shout out from Manila, Jocelyn Longin, Inday Torion, hello, shout out, Robes de la Cruz from Manila, shout out, and Sahaya Azarcon, Ibing Dimas from Nueva Ecija, shout out, and also to Emily Lubaton from Esperanza Cotabato, Arlene Dimas de la Cruz from Esperanza Cotabato, Dodong Dimas, and also to Esther Narvasa Lucas from Esperanza Cotabato, Roberta Narvasa Barber, shout out from Esperanza Cotabato, and Rad Ferrando, hello, shout out from Maguindanao, and Yang Lubaton from Maguindanao. Na iniagi. Hello sa ako ang mga friends diri po sa Cebu City, like Alejandro Junior Albarazin from Cebu City, shout out. Ako lang kinakusgang agaw. And Lodi Matutina from Davao City, Nilo Melo Matutina, uban sa iyahang wife ng si Fe, hello, shout out. And May Albarazin Bastida, shout out from Davao City. June Albarazin from Davao City, shout out. And Mike Tan Albarazin and Darwin Albarazin. And kauban sa iyang anak na si Apollo, shout out din na sa Banban karon. And Joanna Su and Rad Tan, shout out. Inday or Chinchin Dilalamon and Tinis Dilalamon, uban silang anak ang si Chloe Dilalamon, shout out sa Anita Governor Generoso Davao Oriental. Honorable Iming Amad, hello, shout out from Barangay Upper Tibanban, uban sa yang wife, and Agri Amad, yang igsuon sa Upper Tibanban, ug ang akong kinapusang iyaan na si Auntie Lourdes Ahmad Gazar from Upper Tibanban, Governor Generoso Davao Oriental. And JC Matutina, hello, shout out sa Barangay Nangan, Governor Generoso Davao Oriental, uban sa iyang maamtikon o buotan nga wife na si Elizabeth Del Rosario Matutina, shout out sa Barangay Nangan, Governor Generoso Davao Oriental. Ilder Matutina from Pinas, uban sa iyang wife na si Mildred Jordan Matutina. Elisa Brady Post Alegro, hello, shout out. First Lady Sigurok, and Marinito Alegro among Purok Leader, shout out. Inday Taray Pirando Nazario, bansayahang husband niya si Dulong Nazario, bansa duha niya kaanak nga si Renren and Langlang, uban po sa iyang umagad na duha, and mga tauhan niya sa barbecuehan, shout out Inday Taray Pirando. Among amo ang barangay Captain na Netherlands Chowel Party Liwawa, uban sa iyahang asawang kinakusgan. Shout out diha sa Barangay Manuel Rojas, Governor Generoso Davao Oriental, Limboy
Eledel Bulalong. No, shout out amo ng Barangay Kagawad, no? Diha sa Barangay Mandarucas, Comfort, General Davao Oriental, kasamtangan ng Kagawad. And also to JC Vergara, shout out, kasamtangan ng Kagawad sa barangay. And Honorable E.D. Nazario, uban sa iyang anak nga si Edeline Nazario, shout out diha sa Barangay Manuel Rojas, Comfort, General Davao Oriental. Mercy Tita Loregas, shout out, and Junior Sabino Loregas, shout out niya sa Manuel Rojas, Governor General Davao Oriental. And Honorable Leia Polinio Suaso, uban sa iyang ginikanan na si Pedro and Lodrina Polinio, shout out niya sa Port 3 Manuel Rojas, Governor General Davao Oriental. Okay, sa previews, naghatag ko sa inyo ang tutorial about sa Bisaya, no? Translate sa malayo nga pinulungan. Okay, akong i-review. Silus or Silusan, Chamburu, nag-isa or alone, no? Sindiri, Utlanan or boundary is Sambadan, Sambadan. Okay. Sa syudad or city is Bandar. O na siya atong nahisgutan itong previews. Then karon is Garbo or proud, no? Garbo is Bangga, Nag-uul or sad, Sadi. Nalipay is Gambera. Okay? Tanawa lang, no? Okay, nalipay is Gambera. And love or gugma is Chenta. Laag or kanang suroy-suroy ba, no? Or suroy. Laag or suroy is Chalan. Pero kung laag-laag na or suroy-suroy is Chalan, no? Duha. Okay, pero laag is Chalan. Mo na ingon nga suroy, no? Okay, mora to sa for the meantime ako sa nang ano nga kana lang sa ako ang ikahatag sa inyo ha. Then patuloy ko sa pag-shout out, especially sa ako ang mga friends diha sa poblasyon like Luisa Magallanes, hello shout out from poblasyon, Governor Rose Davao Oriental. Gina Mosa, hello shout out from poblasyon, Governor Generoso Davao Oriental. Honorable Cherry Paluhinog, hello shout out. And Henry Ramiro, bansayang wife na si Chuchu Matutina, shout out. And si Nining Matutina, hello shout out. Ug si Dudong Matutina diya sa poblasyon, Governor Generoso Davao Oriental, shout out ninyong tanan. O kining tanan akong na kuan, ako ning kuan sa ako ang YouTube channel. Pwede niyo i-click ninyo ang Ate Mars, makita ninyo ang ako ang mga videos diha, no? Okay. So makausap pa kini si Ate Mars nagaingon, ampo ug amping sa kanunay. God bless us all. O daghang salamat sa kanatong tanan, no? Sa kanatong hurot. Okay, daghan kayo bitong salamat. Okay, daghan o maayong pagpaniod to. Dalay ko ng Diyos. Love you all.